دوستو ہم اپنی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سونا یعنی گولڈ کی۔ سونا ایک عنصر ہے اور دھات کا نام ہے جو اپنی خصوصیات کی وجہ سے انتہائی مہنگا ہے۔ اس کا ایٹمی نمبر 79 ہے۔ قیمتی دھات ہونے کی وجہ سے صدیوں سے روپے پیسے کے بدل کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ دولت کی علامت ہے۔ اس کے سکے بنائے جاتے ہیں، زیورات میں استعمال ہوتا ہے اور یہ چٹانوں میں زروں یا پتھروں جیسی شکل میں ملتا ہے۔ یہ نرم، چمکدار اور پیلے رنگ کی دھات ہے جسے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر دھاتیں چاندی یا ایلومینیم کی طرح سفید ہوتی ہیں، لیکن سونا کا رنگ نمایاں پیلا ہوتا ہے، جبکہ تانبا واضح گلابی رنگ کا ہوتا ہے۔ خالص سونا بے حد نرم دھات ہے جس سے بنے زیورات بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، اسی لیے سونے میں کوئی بھی دوسری دھات ملائی جا سکتی ہے تاکہ زیورات پائیدار ہوں۔ سونے میں دوسری دھات ملانے سے سونے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، سونے کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ سونے میں اگر پلاڈیم، چاندی یا نکل ملانے سے اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ چاندی کے کچھ مخصوص مقدار ملانے سے سونے کا رنگ ہرا ہو جاتا ہے۔ تانبے کی امیزے سے سونے کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ ایلومینیم کی موجودگی کی وجہ سے سونے کا رنگ جامنی ہو جاتا ہے۔ انڈیم سے سونے میں کچھ نلاہٹ آ جاتی ہے۔ کوبالٹ سے سونے کا رنگ سیاہی مائل کالا ہو جاتا ہے۔ سونا اگر خالص صورت میں ہو تو کالا رنگ، لال یا جامنی رنگ کا ہوتا ہے۔ سونا بین الاقوامی مالیاتی امور میں ایک معیار ہے۔ سونے کے خالص ہونے کو کیرات کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ خالص ترین سونا 24 کیرات ہوتا ہے اور 10 کیرات سے کم سونا قانونی طور پر سونا نہیں کہلاتا۔ کیرات، خاصیت اور استعمال۔ 24 کیرات کا سونا جسے ہم 1000 خاصیت حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اتنا خالص سونا بازار میں نہیں ملتا۔ جو بازار میں دستیاب ہے وہ 24 کیرات 999.9 سونے کے بسکٹ بازار میں دستیاب ہیں، اور خالص سونا اور اسے 49 بھی کہتے ہیں۔ $995 خالصیت کا معیار اور 24 کیرات کے سونے کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں۔ 22 کیرات یعنی 916 خاصیت ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں بننے والے سونے کے زیورات کی مقدار ہے۔ ایران میں بننے والے زیورات 20 کیرات سے کم کے ہوتے ہیں، اور یورپ میں بننے والے زیورات 18 کیرات کے ہوتے ہیں۔ پورے امریکہ میں بننے والے زیورات کی کیرات کی مقدار 14 ہوتی ہے، اور امریکی زیورات میں استعمال ہونے والے سونے کی کم تر مقدار 10 کیرات ہے۔ انگلستان یعنی برطانیہ میں بننے والے زیورات 9 کیرات کے ہوتے ہیں، اور یورپ کے کچھ حصوں میں زیورات میں استعمال ہونے والے سونے کی کم ترین مقدار 8 کیرات۔ پاکستان میں سونے کی قیمت 22 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت پاکستانی روپوں میں 30 جون کو مدرجہ ذیل تھی۔ ایک تولہ 11.66 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے 60 سالوں میں سونے کی قیمت 600 گنا بڑھ چکی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کاغذی کرنسی کی قدر 600 گنا گر چکی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں 1952 سے لے کر 2001 تک کے سونے کے ریٹ۔
किस साल में किस वक्त सोने का क्या रेट रहा। सोने के अदाद शुमार के बारे में आपको बताते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, मगर पैदावार सिफर ज़ाहिर की जाती है। 2007 में दुनिया भर की कानों से निकलने वाले सोने की मिकदार 2415 टन थी और 2009 में ये मिकदार 2448 टन थी। 2012 में ये मिकदार 2847.7 टन थी। एक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 32,150 ट्राई औंस या हम इस तरह कह सकते हैं कि 85,735 तोले के बराबर होता है। दुनिया भर में सालाना सोने की खपत 3,722 टन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का खरीदार मुल्क भारत है। दुनिया भर के सालाना पैदावार का 35% खरीद लेता है। अब चीन सबसे बड़ा खरीदार है, क्योंकि चीनी अवाम पर सोना रखने की पाबंदी जो 1950 में लगाई गई थी 2003 में ख़त्म कर दी गई। 2011 में चीन ने गुज़श्ता साल से 20% ज़्यादा यानी 769.8 टन सोना खरीदा, जबकि हिंदुस्तान ने 7% कमी यानी 933.4 टन सोना खरीदा। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना चीन की कानों से निकलता है, लेकिन चीन अपना एक तोला सोना भी किसी दूसरे मुल्क को नहीं बेचता। दुनिया भर की सालाना पैदावार का 63% हिस्सा जेवरात बनाने में इस्तेमाल होता है। जितना सोना इंसान के पास है उसका 80 गुना दुनिया भर के समंदर के पानी में हलशुदा हालत में मौजूद है। और हैरत अंगेज़ बात आपको बताएं कि दुनिया भर की हुकूमतों की तहवील में कुल मिलाकर 30,000 टन सोना मौजूद है। अमेरिकी हुकूमत के पास 8,133 टन सोना है और IMF के पास 3,005 टन सोना है। हिंदुस्तान की हुकूमत के पास 557.7 टन सोना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना हिंदुस्तानी अवाम के पास है। एक अंदाजे मुताबिक हिंदुस्तानी अवाम के पास 16,000 टन सोना मौजूद है। पाकिस्तान की हुकूमत के पास 65.4 टन सोना है और 2001 में पाकिस्तानी अवाम ने 119 टन सोना खरीदा। तो ये थी सोने के बारे में मालूमात। दुनिया के बहुत सारे मालियाती इदारे लोगों को सोने की ख़रीदारी पर रकम के इवज़ कागज़ की रसीद देते हैं कि आपका इतना सोना हमारे पास महफूज है, जिससे आप जब चाहें हमसे ले सकते हैं। क्योंकि असल सोने की मिकदार में इन रसीदों की हिफाजत करना आसान होता है, इसलिए मगरबी ममालिक में ये रसीदें काफ़ी तेज़ी से मकबूल हो रही हैं। लेकिन मशरक़ी ममालिक में ज़्यादातर लोग इन रसीदों पर एतबार नहीं करते। ख़रीदारी पर हकीकी सोने की मलकियत का मुतालबा करते हैं। मगरबी ममालिक में सोने की कीमत पर कोमेक्स और लंदन बुलियन मार्केट की इजारादारी है, जबकि चीन में शंघाई गोल्ड एक्सचेंज सोने की कीमत कंट्रोल करता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नई और अच्छी मालूमाती वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।